यस्सु कौन है? बाब 3। उसकी तालीम। यस्सु ने आवाम के बीच अपनी खिदमत तकरीबन 30 बरस की उम्र में जारी की। 3.5 बरस तक वो अपने शागिर्दों के साथ चला, जिंदगी की तमाम बातों का इल्म देते हुए। जो भी उसके नवाजिश भरे कलाम को सुनता उस पर हैरत करता। दानिशमंदी से भरकर वो इलाही इख्तियार से तालीम देता जो मजहबी रहनुमाओं की तालीम से अलग थी। कुछ 2000 सालों से यस्सु की तालीम ने बड़े बड़े लीडरों और फलसफेकारों को मुतासिर किया है। कई ने उसकी और उसकी सादगी की, जो हर दौर के लिए है, तारीफ की है। उसकी तालीम जो खुदा, जन्नत, जहन्नुम और आने वाले क़यामत के दिन पर रही, वो हमेशा इख्तियार से दी गई। इस बाब में हम उसकी कुछ तालीमात पर नज़र डालेंगे और उसके कलाम की नवाजिश का तजुर्बा हासिल करेंगे। यस्सु ने कहा था कि आदमी सिर्फ रोटी ही से जीता ना रहेगा, लेकिन उस कलाम के सहारे जो खुदा के मुंह से आता है। ढूंढ निकालें। आगे की आयतें यस्सु की दुआ करने की तालीम का हिस्सा हैं, जो दुआए रब्बानी के नाम से मशहूर हैं। तो पढ़ें मत्ती 6:9-15 और बाप और उसके सारे हवालों और इसमी इशारों पर त्रिकोण का निशान लगा दें। मुआ और मुआफ लफ्ज पर एक बक्स का निशान बना दें। मत्ती 6:9-15। बस तुम इस तरह दुआ किया करो: ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है, जमीन पर भी हो। हमारी रोज की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हमने अपने कर्जदारों को मुआफ किया है, तू भी हमारे कर्ज हमें मुआफ कर, और हमें आजमाइश में न ला, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही और कुदरत और जलाल हमेशा तेरे ही हैं। आमीन। इसलिए कि अगर तुम आदमियों के कसूर मुआफ करोगे तो तुम्हारा आसमानी बाप भी तुमको मुआफ करेगा, और अगर तुम आदमियों के कसूर मुआफ न करोगे तो तुम्हारा बाप भी तुम्हारे कसूर मुआफ न करेगा। बसीरत। कर्ज वो है जिसे हमें किसी को अदा करना होता है। किताब मुक़द्दस कहती है कि हम सब खुदा के कर्जदार हैं, उन गुनाहों के सबब जो हमने उसके खिलाफ किए हैं। गुनाहों के सबब हम खुदा के कर्जदार हैं। किताब मुक़द्दस कहती है कि गुनाह की मजदूरी मौत है, जो उस खुदा मुक़द्दस से हमेशा की जुदाई है। खुदा की सच्चाइयों को नामंजूर करना और उसकी तमाम शरीयत पर ना चलना भी गुनाह है। हम सब ने ये सब किया है, चाहे हम जो भी मज़हब या ज़ात से हैं। हम दुनिया में आते हैं तो खुदा की सच्चाइयों और राज़बाज़ी को अपनी फितरत से नामंजूर करते हैं। इस पर खुद ही गौर कीजिए या दूसरों के साथ मशवरा करके अपने जवाब लिख लीजिए। पहला सवाल, इस दुआ में यस्सु खुदा से कैसे मुखातिब होता है? इन आयतों से आप खुदा के बारे में और कौन कौन से सच सीख पा रहे हैं? दूसरा सवाल, इस दुआ में यस्सु ने कौन सी खास बातों को शामिल किया है? तीसरा सवाल, मुआफ़ी के बारे में आपने इन आयतों से क्या क्या सीखा? क्या ये आप पर भी लागू होती हैं? चौथा सवाल, क्या कई लोगों को किसी को माफ़ करने में मुश्किल पेश आती है? क्या आपको नहीं लगता कि इसमें और पुराने अहदनामे की तालीम यानी आंख के बदले आंख में तजाद है? खुरूज 21:24, मत्ती 5:38। ढूंढ निकालें। ये आयतें यस्सु के मशहूर पहाड़ी वास की तालीम का एक हिस्सा है। आइए मत्ती 5:1-12 पढ़कर इस तरह से करें। मुबारक के सभी हवालों को गोले में डालें। आसमान और आसमान की बादशाही पर ताज का निशान बनाएं। मत्ती 5:1-12। वो इस भीड़ को देखकर पहाड़ पर चढ़ गया, और जब बैठ गया
تو اس کے شاگرد اس کے پاس آئے اور وہ اپنی زبان کھول کر ان کو یوں تعلیم دینے لگا: مبارک ہیں وہ جو دل کے غریب ہیں، کیونکہ آسمان کی بادشاہی انہی کی ہے۔ مبارک ہیں جو غمگین ہیں، کیونکہ وہ تسلی پائیں گے۔ مبارک ہیں وہ جو حلیم ہیں، کیونکہ وہ زمین کے وارث ہوں گے۔ مبارک ہیں وہ جو راست بازی کے بھوکے اور پیاسے ہیں، کیونکہ وہ آسودہ ہوں گے۔ مبارک ہیں وہ جو رحم دل ہیں، کیونکہ ان پر رحم کیا جائے گا۔ مبارک ہیں وہ جو پاک دل ہیں، کیونکہ وہ خدا کو دیکھیں گے۔ مبارک ہیں وہ جو صلح کراتے ہیں، کیونکہ وہ خدا کے بیٹے کہلائیں گے۔ مبارک ہیں وہ جو راست بازی کے سبب سے ستائے گئے ہیں، کیونکہ آسمان کی بادشاہی انہی کی ہے۔ جب لوگ میرے سبب سے تم کو لعن طعن کریں گے اور ستائیں گے اور ہر طرح کی بری باتیں تمہاری نسبت ناحق کہیں گے تو تم مبارک ہوگے۔ خوشی کرنا اور نہایت شادمان ہونا، کیونکہ آسمان پر تمہارا اجر بڑا ہے، اس لیے کہ لوگوں نے ان نبیوں کو بھی جو تم سے پہلے تھے اسی طرح ستایا تھا۔ اس پر خود ہی غور کیجئے یا دوسروں کے ساتھ مشورہ کر کے اپنے جواب لکھ لیجئے۔ پہلا سوال: ان آیتوں کے مطابق یسوع نے کس کس کو مبارک کہا ہے؟ دوسرا سوال: ہماری اس تہذیب میں بقول آپ کے مبارک کون ہو سکتا ہے؟ تیسرا سوال: کیا یہ تعلیم اس سے الگ ہے جو ہماری تہذیب میں دی جاتی ہے؟ اگر ایسا ہے تو ذرا بتائیے کیسے؟ تیسرا سوال: آسمان کی بادشاہی کے بارے میں آپ نے کیا سیکھا ہے؟ اور چوتھا سوال: ان لوگوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے جن کو یسوع کے سبب سے ناحق برا کہا جاتا ہے، ستایا جاتا ہے اور ان کی لعن طعن کی جاتی ہے؟ آیت 12 کے حوالے سے جواب دیں۔ یسوع نے کیا کرنے کی صلاح دیتا ہے؟ ڈھونڈ نکالیں، آگے پڑھیں۔ متی 5:43 سے 45 اور محبت پر دل کا نشان لگائیں۔ باپ اور اس کے اسم اشارے جیسے جو اور وہ پر تریکون کا نشان لگائیں۔ متی 5:43 سے 45۔ تم سن چکے ہو کہ کہا گیا تھا اپنے پڑوسی سے محبت رکھ اور اپنے دشمن سے عداوت، لیکن میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ اپنے دشمنوں سے محبت رکھو اور اپنے ستانے والوں کے لیے دعا کرو، تاکہ تم اپنے باپ کے جو آسمان پر ہے بیٹے ٹھہرو، کیونکہ وہ اپنے سورج کو بدوں اور نیکوں دونوں پر چمکاتا ہے اور راست بازوں اور ناراستوں دونوں پر مہ برساتا ہے۔ اس پر خود ہی غور کیجئے یا دوسروں کے ساتھ مشورہ کر کے اپنے جواب لکھ لیجئے۔ ان آیتوں سے آپ محبت کے بارے میں کیا سیکھتے ہیں؟ دوسرا سوال: ہمارے دشمنوں اور ستانے والوں کے ساتھ ہمارا سلوک کیسا ہونا چاہیے؟ تیسرا سوال: ان آیتوں سے آپ خدا باپ کے بارے میں کیا سیکھتے ہیں؟ ڈھونڈ نکالیں، پڑھیں متی 5:27 سے 30 اور لفظ زنا اور ٹھوکر کو بکس کے نشان میں رکھیے۔ متی 5:27 سے 30۔ تم سن چکے ہو کہ کہا گیا تھا زنا نہ کرنا، لیکن میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ جس کسی نے بری خواہش سے کسی عورت پر نگاہ کی وہ اپنے دل میں اس کے ساتھ زنا کر چکا۔ پس اگر تیری دہنی آنکھ تجھے ٹھوکر کھلائے تو اسے نکال کر اپنے پاس سے پھینک دے، کیونکہ تیرے لیے یہی بہتر ہے کہ تیرے اعضاء میں سے ایک جاتا رہے اور تیرا سارا بدن جہنم میں نہ ڈالا جائے۔ اور اگر تیرا دہنا ہاتھ تجھے ٹھوکر کھلائے تو اس کو کاٹ کر اپنے پاس سے پھینک دے، کیونکہ تیرے لیے یہی بہتر ہے کہ تیرے اعضاء میں سے ایک جاتا رہے اور تیرا سارا بدن جہنم میں نہ جائے۔ بصیرت: یسوع نے ہمیں گناہ اور اس کے انجام کو سنجیدگی سے لینے کے لیے آگاہ کیا تھا۔ جہنم
शैतान और उसके फरिश्तों के लिए बनाया गया है। ये हमेशा के आज़ाब और खुदा से जुदा रहने का मकाम है। आदमी ने जानबूझकर खुदा की हुक्मदूली की और उसके नतीजे में बाद मरने के वो जहन्नम में डाला जाएगा, अगर मरने से पहले वो तौबा नहीं कर लेता। आगे के हिस्से में हम इस पर तफसील से सीखेंगे। इस पर खुद ही गौर कीजिए या दूसरों के साथ मशवरा करके अपने जवाब लिख लीजिए। पहला सवाल, आपने जिना और ठोकर खाने यानी गुनाह में गिरना के बारे में क्या सीखा? दूसरा सवाल, क्या ये गुनाह आज भी हमारे अंदर हैं? तीसरा सवाल, ये गुनाह कहाँ ले जाते हैं? यस्सु इस मंजिल मकसूद को क्या नाम देते हैं? चौथा सवाल, क्या कोई गुनाह के आजाब से बचा हुआ है? क्या लोगों को नजात की जरूरत है? क्या बचने की कोई और राह भी है? ढूंढ निकालें। लूका 18:9 से 14 पढ़ेंगे और इस तरह करें। फरीसी और उसके सारे इसम इशारों पर बड़ा सा फ बनाइए। महसूल लेने वाला और उसके सारे इसम इशारों पर बड़ा सा म बनाइए। लूका 18:9 से 14। फिर उसने बाज लोगों से जो अपने पर भरोसा रखते थे कि हम राजबाज हैं और बाकी आदमियों को नाचीज जानते थे, ये तमसील कही। दो शख्स हैकल में दुआ करने गए, एक फरीसी, दूसरा महसूल लेने वाला। फरीसी खड़ा होकर अपने जी में यूं दुआ करने लगा, ऐ खुदा, मैं तेरा शुक्र करता हूं कि बाकी आदमियों की तरह जालिम, बेइंसाफ, जिनाकार या इस महसूल लेने वाले की मानंद नहीं हूं। मैं हफ्ते में 2 बार रोजा रखता और अपनी सारी आमदनी पर दहेकी देता हूं। लेकिन महसूल लेने वाले ने दूर खड़े होकर इतना भी ना चाहा कि आसमान की तरफ आंख उठाए, बल्कि छाती पीट पीट कर कहा, ऐ खुदा, मुझ गुनाहगार पर रहम कर। मैं तुमसे कहता हूं कि ये शख्स दूसरे की निस्बत रास्तबाज ठहर कर अपने घर गया, क्योंकि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वो छोटा किया जाएगा, और जो अपने आप को छोटा बनाएगा वो बड़ा किया जाएगा। इस पर खुद ही गौर कीजिए या दूसरों के साथ मशवरा करके अपने जवाब लिख लीजिए। पहला सवाल, इस तमसील में हम कौन से 2 लोगों से मिलते हैं? हम इन दोनों के बारे में क्या सीखते हैं? दूसरा सवाल, फरीसी और महसूल लेने वाले के रवैये में क्या फर्क था? तीसरा सवाल, एक ही लफ्ज में बताइए वो फरीसी कैसा है? चौथा सवाल, एक ही लफ्ज में आप महसूल लेने वाले को क्या कहेंगे? पांचवा सवाल, आखिर में रास्तबाज कौन ठहरा? छठा सवाल, इस तमसील के जरिए यस्सु ने क्या सबक दिया? सातवां सवाल, जाती तौर पर इस तमसील से हम अपने लिए क्या हासिल कर सकते हैं? ढूंढ निकालें। यूहन्ना 10:27 से 33 पढ़कर निशान लगाइए। यस्सु और उसके इसम इशारों और हवालों पर क्रूस का निशान, खुदा और बाप पर त्रिकोण का निशान। यूहन्ना 10:27 से 33। मेरी भेड़ें मेरी आवाज सुनती हैं और मैं उन्हें जानता हूं और वो मेरे पीछे पीछे चलती हैं, और मैं उन्हें हमेशा की जिंदगी बख्शता हूं और वो अबद तक कभी हलाक न होंगी और कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन न लेगा। मेरा बाप जिसने मुझे वो दी हैं सबसे बड़ा है और कोई उन्हें बाप के हाथ से नहीं छीन सकता। मैं और बाप एक हैं। यहूदियों ने उसे संगसार करने के लिए फिर पत्थर उठाए। यस्सु ने उन्हें जवाब दिया, मैंने तुमको बाप की तरफ से बहुतेरे अच्छे काम दिखाए हैं, उनमें से किस काम के सबब से मुझे संगसार करते हो? यहूदियों ने उसे जवाब दिया, अच्छे काम के सबब से नहीं, बल्कि कुफ्र के सबब से तुझे संगसार करते हैं, और इसलिए कि तू आदमी होकर अपने आप को खुदा बनाता है।
اس پر خود ہی غور کیجیے یا دوسروں کے ساتھ مشورہ کر کے اپنے جواب لکھ لیجیے۔ پہلا سوال، چرواہے یسوع کے بارے میں جو بھی آپ نے سیکھا اس کی ایک فہرست تیار کیجیے۔ دوسرا سوال، باپ کے بارے میں جو آپ نے سیکھا اس کی ایک فہرست تیار کیجیے۔ تیسرا سوال، یسوع کی بھیڑیں کیا کرتی ہیں اور وہ انہیں کیا دیتا ہے؟ چوتھا سوال، یسوع اپنی بھیڑوں سے کیا وعدہ کرتا ہے اور ان کی حفاظت کیسے کرتا ہے؟ پانچواں سوال، یہودی یسوع کو پتھر کیوں مارنا چاہتے تھے؟ چھٹا سوال، آیت 30 میں یسوع نے کیا دعویٰ کیا؟ اس کا خلاصہ کریں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع نے بڑے اختیار کے ساتھ تعلیم دی اور جیسی منادی کرتا تھا ویسا ہی کیا بھی کرتا تھا۔ اس نے اپنی دعا کے نمونے میں خدا کو باپ کہا۔ ہم خدا کو باپ کہہ کر اس کی بارگاہ میں جا سکتے ہیں۔ کتنا بڑا مرتبہ! خدا ایک بے تعصبانہ طاقت ہے، مگر وہ ایک شخص ہے، وہ ہمارا باپ ہے۔ اس نے ہمیں سکھایا کہ ہمارے لیے خدا کا منصوبہ ہے کہ ہم جو بھی کریں اس میں اس کی تمجید کریں۔ یسوع نے ہمیں سکھایا کہ ہمیں اس زمین پر خدا کی بادشاہی کی تمنا رکھنی چاہیے، ایک ایسی جگہ کی جہاں خدا اپنی راست بازی اور صداقت سے بادشاہی کرے گا۔ ہمارے لیے خدا ہی اول اور آخر ہو۔ یسوع نے مبارک ہونے کو ویسا نہیں بتایا جیسا دنیا مانتی ہے۔ اس نے ہمیں اپنے دشمنوں سے محبت رکھنا اور ان کے حق میں دعا کرنا اور ایک راست بازی کی زندگی جینا اور اپنے اچھے کاموں پر بھروسہ نہ رکھنے کی تعلیم دی ہے۔ اس نے سکھایا کہ خدا توبہ کرنے والے گناہگار سے محبت رکھتا ہے اور اسے راز باز ٹھہراتا ہے، لیکن ریاکار اور اپنے آپ کو راز باز سمجھنے والوں کو نہیں۔ اس نے سکھایا کہ اس کی بھیڑیں اس کی آواز سن کر اس کے پیچھے چلتی ہیں اور وہ انہیں ہمیشہ کی زندگی دیتا ہے۔ وہ فنا نہ ہوں گی اور کوئی بھی انہیں اس کے اور اس کے باپ کے ہاتھ سے چھین نہیں سکتا۔ اس نے سکھایا کہ وہ اور باپ ایک ہیں، برابر کے ہیں اور ابد سے ازل تک ساتھ ہیں۔ ہم نے یہ بھی پڑھا کہ یسوع نے ہمیشہ کی زندگی کی باتیں بتائیں، یوحنا 6:68۔